المهم كله ماشي. الستاتستيك ده هاي انتربرول شيء كده اسمه الستاتستيك ده هو مش فور السلام عليكم شباب. وعليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الحمد لله. معلش يا جماعة لقيت 300 ديريتر عشان المغرب تم مكاننا الله. أي فات بروبلم. كده، صليت وكده جيت لكم ديركت. تمام ان شاء الله. ادي لا كنت أولا بريفوار نسوي ساعة، لكن بس تعرفوا يا تو المغرب يشيل لنا من زمان الشيء كي، واليوم ده عندي كونترانت لازم بنتر ده عندي ريونيون آخر، دونك نسوي 45 minutes بس أنا كورة جينا ده دونك سبات سوسي. trop tardé. خلينا بدأ juste un after outil tout dessin guida ou alors il y a tout en fait شغل القاني السيدة يعني en quelque sorte مش السويت أنا أولي شغل الكود ماستر جاي السيدة mais بدأ لكم ديركتومون فوق البراتيك. أنا كمان شغل النسيدة نسي بارتي على شيء كي تيوريك يعني pour vous montrer un peu plus l'idée ده مش اللي عن entreprise. عندكم entreprise واحد وتقدروا انفورماتيزي لي سيستم أجوه، تقدروا تسووا مثلا لوجيسيال هنا باي ولا كي الميم ولا هنا تو هنا إرهاج دول. دونك نادو إن إكيب ولا إن سوسيتي سبيسياليزي في قوام أنا ديفلوبمون أنا أبليكاسيون ويأكومباني إنتو. دونك الناس دول يجد أصلا هو ما يعرفوا ستركتور أنا سوسيتي أناكم ويعرفوا لي سوسيتي كيف يفونكسيوني ويعرفوا بيزوان هناكم. وبارفوا ده نينا الناس العاديين يعني ولا بور كومينيكي مع الناس الانفورماتيسيين ده عندنا مشكلة ما قاعد يفهمونكم ما ينفهم يعني ما نقدر نكسبريمي بيزوان حقنا دي فاسون اسي كلير. ده خلاص مرات ده تو بيجيو بروبليم دي كوميونيكاسيون والانفورماتيسيين يسي شغل واحد يسي اون ابليكاسيون مي ما قاعد يريبوندر فوق لي ديماند هنا اللي هنا اللي تو هنا السوسيتي. Donc, pour solutionner ce genre de problèmes là, il y a tout Khotto, tout voilà, l'informaticien de là, ou surtout nas là, le logiciel là, Khotto des méthodes pour pouvoir y a tout industrialiser. Imagine quand عندك tout مثلا الناس السوسيتي اللي عندهم مثلا يعني voilà application حقهم ده c'est juste il y a tout résolution d'une équation de degré. Ça c'est facile quoi. Pas besoin de beaucoup de temps pour résoudre ça. Mais comme il y a une application assez grande où il y a tout pas mal de fonctionnalités d'ailleurs qui sont compliquées, ni partager le comme écran aquí. Alors, قاعد تشوفوا شيء؟ Oui. Parfait. Alors, le cours de... Parfait. Le cours d'Anna tout organisé de cette façon. نمشي في بروجرام هكذا فوالا. دونك فوق البروجرام ده اول شيء قلنا نشوفوا ميريز ده شنو؟ ميريز ده سي ان ميثود parmi الميثود على هسه قاعد نقول لكم ده اللي يخلي لي انفورماتيسيان دول يسويفر ايتاب هكذا دول ياكومباني لي سوسيتي pour qu'ils exprimer les besoins là, ils poser toutes les questions nécessaires pour que ما يوبلي fonctionnalité de الوادين انا الابليكاسيون ده. وبعدين كمش اللي يولي الايدي البيزوان هنا للكليان ده بيان اكسبريمي ده يقدروا يرياليزي للابليكاسيون ديريير. دونك سان ترو تاردي ندخلوا فوق. دونك فوالا يعني زي ما قاعد تشوفوا ده انا الميريز ده سين ياتو ميثود فرانسيز. ميريز ده اكرونيم سانس هكذا ام de méthode d'étude et de réalisation شنو اي ده ما نعرفها ما هي ده اس ده système d'entreprise, méthode d'étude et de réalisation peut-être informatisée en ligne des systèmes d'information. En fait, je pense ministère je pense encore ministère en informatique ou la charlotte zeda ناس société de la istofogo ou proposer la méthode d'adopter ou utiliser standard في فرنسيني. الميثود ده دخل en vigueur وقاعد utilisé en entreprise depuis 1970 dans les années 70 quoi. Donc en fait en quelque sorte ده يبقى لنا مش un vocabulaire en commun للناس الديفلوبر انا informatique دول مثلا
أنا بديت قال سي application je vais prendre un exemple par exemple Abbasi vous êtes il est quelqu'un de ma société ou comme مثلا أنا مع فيني ده كان جالي يا تو الترافاي اللي أنا خدم فوق ده voilà يعني à partir des documents que j'ai ده يقدر يفهمها ويقدر يكونتينيو pour que ما يبقى زول indispensable فوق السوسيتي يعني معناتها un vocabulaire en commun qu'on peut tout utiliser ou اسمه ده كله وبعدين ميريز ده شيء كي عند الليميت دول بعدين ده تو عندنا UML ce n'est pas une méthode هنا ميريز c'est une méthode UML c'est un langage نجي نشوفوه عند diagramme دول واحدين وبعدين الناس développer méthode دول ده coming soon بعدين البروجرام ده نسويه par la suite pour vous ressourcer ده هنا خطيت له كل lien أنا application واحد donc je pense nas JSoft ولا شنو créer 4 applications وكل يمكن permettre لكم تسووا بيه الدياجرام دول mais malheureusement ما قاعد installer في ماك إلا في ويندوز donc الدوكيومنت ده نخدته في جيت هاب هجي وسي jamais بعدين الكورة الهدى je vais les générer en format PDF générer au format PDF وخلاص بعدين تلقوه par exemple ياولو هني parfait donc générer au format PDF on envoie لكم فوق الجروب تو واتساب لكم وناس الانديم تو جيت هاب كمان تقدروا تمشوا تلقوه je vais prochaine leçon ده نوصفكم voilà نحط لكم URL قبله pour que تقدروا تمشوا تيليشارجيو alors ميريز ده شنو ميريز ده قلت لكم سي الميثود معلش voilà donc ميريز تو قلت لكم تو زي ما بريزنتي لكم هسه الشيء ده une minute voilà c'est bon alors donc voilà يعني méthode de conception وبعدين بقول méthode d'étude ولا d'analyse المهم يعني يaccompagner les نادم في différentes étapes quoi يعني voilà premièrement ده schéma directeur والétude préalable étude détaillée étude technique réalisation يعني الابليكاسيون ده اول كده وكده بزول جديد ده معايا للكليان ده تقعد معه انت تدور شنو اندور ابليكاسيون سي زي ده دونك الشيما ديريكتور اول كده نيتابلير للشيما ديريكتور دونك فوق ده يعني الاوبجيكتيف والاستراتيجيه انا الابليكاسيون ده ومن ده بعدين نمشوا في الايتيود بريالابل نشوفوا ايتيود ان جروس مودو يعني دي فاسون ماكرو الابليكاسيون يتورني بشنو ومن كمان نمشوا في الايتيود ديتاي كمان بعدين ما هنا ده ما ماكرو باردون سي با ماكرو هنا ده بلوتو ميكرو فوق الايتيود ديتاي ده يبقى de façon micro ندخل في chaque fonctionnalité ناناليزيه بالراحه و voilà يعني à chaque fois ده يعني après chaque étape là on génère un document qui va être un entrée de l'étape suivante quoi معناته وقت établir الشيما directeur ده معناته يعني l'objectif والاستراتيجيه انا اسمه ده déterminer انا اسمه ده donc وكان ده on rédige juste du texte quoi il y a pas de diagramme quoi. بعدين من ده نجو في l'étude préalable donc l'étude préalable là c'est un peu du texte donc le besoin l'attente والtraitement شنو يعني ده كله كده نكتبه de façon exhaustive point 1 point 2 point 3 etc. و donc زي ما شفتوا il y a des possibilités de revenir en arrière عشان نخطوا marge d'erreur للكليان مثلا السوسيتي ده ils ont oublié une fonctionnalité ولا changé avis à tout en cours de route. Donc, on tourne droit à l'erreur pour que tout revenir en arrière, on va revoir les schémas directeurs ou par la suite, nous allons ajuster sur la. Donc, بعدين فوق l'étude détaillée داني نسوي فوق الزوم ده بس البكان bon disons البكانات التنين دول ده بس نسوي فوق الزوم ندخل فوق ده parce que la réalisation là c'est du code gagne du code ou voilà ولا كمان نقدر établir base de données هنا والودا كمان mise en service de كله c'est un domaine d'architecture bizarre quand on a un serveur دول شنو دول peut-être que نلقوا فوق نلقوا كده وبعدين voilà يعني نقدروا نشوفوا par la suite. وعندنا البارتي maintenance المينتينانس en fait à l'application quand بيجي en production وندور نزودوا fonctionnalité انتو je suis sûr que vous utilisez Facebook donc زول كان شافها فيسبوك il y a combien d'années يمشي 1 an ولا 2 ans وشافها اليوم ده يشوفها قوانات وقاعدين نخيروا فوقها
Donc, il y a des nouvelles fonctionnalités ou parfois des erreurs de loi détectées ou corrigées. Dès beaucoup de phases en maintenance, quoi. Voilà, soit où il est en panne, du corriger ou alors comme le client, l'application qui est tournée, on a décidé que l'application n'a pas développée. Nous devons nous fonctionnalités nous joignons l'application ou de sa façon de faire. Donc, en gros, nous sommes focus sur le format alternant. Alors, partie à oui, je posais une question là, comme si vous avez des questions pour ne pas que nous monopoliser les paroles. Il n'y a pas quelqu'un qui a une question? Allô? Non, je pense pas encore, ma finalement. Simite Bruna, si vous avez poser des questions. Quand il y a tout, quand Bigilo comme Claire Chiada poser les questions, n'hésitez pas. Donc, أول شيء كده يعني voilà الميريز ده en fait مثلا يا تو هو ميريز ده اللي يخدم بقول له يا تو سيستميك بقول له سيستميك انا عارف وين خطيتها يعني المهم يعني سيستميك ده باسكو اي ماشي ده بيشوفها كوم ان سيستم يعني للسوسيتي اللي يا تو رياليزو له الابليكاسيون ده هنا ده مالا انا خطيت اللينك تكست المهم بيشوفها زي ده سيت فاسون بيشوفها 3 انتيتي في السوسيتي ده بيشوفها البارتي الفوق بلين ده اللي هو السو سيستم دي بيلوتاج ولا السيستم دي بيلوتاج دول الناس الديسيزيونير دول كو يعني الديريكتور ولا كي ناس دول يفون كوا يفون دي هم بس جاي يرفليشير في الاستراتيجيه انا السوسيتي ناس اللي بيشولوا ديسيزيون ناس اللي بيكونترولي اللي السالاري دول وكي والبارتي سيستم دانفورماسيون ده هم دول اللي بيبرودير انفورماسيون بيميموريزي او بيكومونيكي او بيتريتي معناتها زي ناس يعطوا سيرفيس دي ار اتش دونك ميم كان قاعدين في انسيان سيستم ما انفورماتيزي ده معناتها ناس السيرفيس ار اتش ده عندي سمينا الناس كله دونك معناتها يعني فوالا عندي بقولوا انفورماسيون فوق السالاري الجيم ويعطوا فوالا يعني يعرفوا اي مواد كم يعطوا شهريه حقا بوركي على فين دي موا ده يسوي باي حقا يكفوكوا دونك ده هم دول يعني ils produisent de l'information وإل ميموريز l'information يعني فوالا الدوكيومنت هنقدر ميم كان ما مكتوب في كات بتاتر نكون انريجستريه في اكسل ولا كلك بار وبعدين يا تو يكومينيكي بعدين يعني فوالا s'il y a quelque chose مثلا يا تو الديسيزيونير دو شالو ديسيزيون ده se charge يجيبوا لكم الديسيزيون ده يا تو يبارتاجي لكم par exemple à travers des mails يا خي اليوم ده الديريكتور ديسيدي سا كي امانكي كو وبعدين السو سيستم اوبيران ولا السيستم اوبيران دول الناس السالاري الناس اللي يخدموا دونك اللي يخدموا يدخلوا ايديهم فوق الباد ده سي اي كي فون لا ترانسفورماسيون فوق السوسيتي دونك هو بيشيف اللي اسمه ده للسيستم ده زي ده دونك السيستم اكتيال لا عندنا للانتربريز ده نقول له اس اي ولا سيستم دانفورماسيون دونك هنا خديتها ابريفياسيون اس اي الاس اي اكتيال حقنا ده كان ابليكي له ميريز ده يعني بيجي لنا اس اي اي يعني سيستم دانفورماسيون انفورماتيزي دونك فوالا بيان سور نجو مع مع اول شيء كده تو بريمير انتراكسيون جينا مع السيستم دي بيلوتاج مع الديريكتور ولا ما تو المهم يعني زول وقت يعرف اللي اسمه ده للسوسيتي ده دي en général la société les plus importantes dans l'indem service de les DSI donc هم يعرفوا البيزوان تو technique في côté informatique de يقدروا exprimer واديل وان جنرال عندي باك جراوند في دومين انا انفورماتيك ده بوركي نقدروا نتفاهموا معهم في اللانجاج كله دونك نسوي معهم للتخمامات دول الإتاب دول كله الشيما ديريكتور والإتيد ديتايي etc. là par la suite tout وقت نليفري ده en production de ceux qui vont utiliser l'application donc زي ما شفتوا ده هنا ده قاعد نكومباري السيستم d'information au système d'information informatisé ده juste on lui applique tout la méthode MERIS وبعدين ده عندنا شغل آخر قاعد ده عندنا السيستم d'information organisationnelle au système d'information tout informatisé الorganisationnel ده يعني voilà يعني disons service de comptabilité وحاجات دول donc يعني البرة ده الماتيريال الأورديناتيرات
والناس كلهم englobé فوق alors qu'الحين ده juste un software un logiciel parce que les systèmes d'information informatisés que nous par la suite on va développer. Donc le SIO ده il est tout plus vaste que les SII comme quoi. بعدين يا تو ميريز ده عند شغل واحد ده ناس قاعدين بيقولوا من فورس حقه قاعدين بيقولوا من فيبليس حقه ده جاي سيباري للتريتمون ولا الدوني كوا. Par exemple, خلينا نقول أنا قاعد réaliser application قاعد يسوي شغل tout simple يعني مثلا الكونكسيون الauthentification معناتها il y a tout un acteur يعني une personne un salarié à travers son email ou son mot de passe il tape sur un formulaire ou il clique sur valider ou يعني voilà soit c'est correct on lui affiche bonjour soit c'est incorrect on lui dit erreur à manquer quoi donc هنا ده عندنا شنو عندنا ده عندنا الانفورماسيون الدوني دول عندنا ايميل حقه ومو دي باس حقه دول ده ça c'est les informations donc l'information دول en général الناس قاعد يلومون بكن واحد donc pour ne pas dire que يعني dans la vraie vie هسه كان زول قاعد تشوفها في espace ده ما قاعد تشوفها نو ولا ايميل قاعد يسيركلي لكن تشوفها une personne donc englober on va créer une entité نقولوا ça c'est une personne voilà نقولوا que voilà personne وبعدين في البيرسون ده عنده اتريبيوت النو برينو ايميل ادريس اكسترا يعني ناخذ شغل الانين جوست عندنا بيزوان يدينا فوق الابليكاسيون وعندنا البارتي تريتمون ده كمان مثلا يعني authentification afficher bonjour afficher erreur دول لا تريتمون bon en général là quand puisqu'il y a déjà une personne dans la vraie vie une personne peut faire quoi peut parler marcher لكن قاعد تشوفها فوق الاسباس قاعد تشوفها ولا مثلا قاعد تشوف dans la vraie vie là, sans abstraction il n'y a pas un verbe parler ou un verbe marcher qui se promène mais il y a une personne qui a les attributs il y a tout nom prénom et tout ça وإن فوقها بقول له شنو il y a tout l'action de quoi يعني capable de faire les actions parler marcher même dormir vraiment de le كله mais Méris كمان هو bizarrement il y a tout il sépare les données et les traitements Anina Fikurana Inida, on va s'intéresser en premier et surtout exclusivement peut-être pour donner que l'igina وقت نجي نشوفه خوانا كيف نتريتي sur le traitement de la donnée là en fait il y a tous les données dont on établir ou nous toutes les étapes possibles pour ne rien oublier pour respecter toutes les normes mises en place pour que par la suite établir une base de données à travers notre discussion avec le client, donc il recueillir les informations dans l'information, dans nous sauver toutes les étapes possibles, nous décliner par la suite dans la partie approche par niveau. Au minna qui est 4 étapes de la par la suite en sortie, on va avoir notre base de données, jusqu'à faire les requêtes SQL correctes pour pouvoir faire une table de façon optimisée. Le traitement de guide, en fait, ils se font en parallèle. Mais jamais lié quoi. Mais il y a tout une UML méthode UML هني زي ما شفنا ده وده كمان il combine les deux quoi. هني ده يعني عندنا tout مثلا كان قلنا une personne ده يعني on a la possibilité de lui attribuer à l'action marché ولا connecter déconnecter même يعني de كله on peut tout mettre ça ensemble et les traiter de façon simultanée. Donc, à l'approche par niveau, voilà, il y a un système d'information. Dans le système d'information, il y a tout directeur où ils vont exprimer leurs besoins. Donc, il y a tout 4 étapes. Les 2 étapes de la partie SIO, il y a le système d'information organisationnel. On a tout chevauché, tiré marketing. Ou il y a le système d'information, il y a tout informatisé quoi. Donc, il y a juste que il y a toutes les personnes qui ont besoin de l'application, la future application à la ligne Souda. Il va nous exprimer ça. En général, il y a tout en langage oral. Un peu plus loin, ils l'écrivent de façon manuscrite dans un langage donné qu'en français, anglais, chinois, arabe. وبعدين كمان أنينا للتكست ده يتون أناليزيه هو وجنراليما on a des questions parce que خوانا قاعدين دول ما كلير يوضوه لنا وen fonction de ça ده on va faire des diagrammes donc le diagramme ده بيجي في niveau conceptuel
بعدين الدياغرام بدنا affiner هو نجو في تو niveau organisationnel ده كله c'est un peu plus يا تو proche du langage humain عشان ده تو plus proche de تو les ناس ال SEO دول. وبار لا سويت وكي نجو فوق النيفو لوجيك ده وكي ده هابا ندخلوا فيه خوا معنا بقولوا شنو بلس خوا معنا الجبر ريلاسيونيل ده كله بعدين نجو فوق. وبار لا سويت نسوي النيفو فيزيك. Voilà, en fait, il y a quatre niveaux comme on les a décrits. Il y a un niveau conceptuel là. Moi, je trouve que voilà. On établit tout les modèles conceptuels de données, au modèle conceptuel de traitement, au film mérite une mise à jour. La mise à jour, je pense, à 2.1 MCC. Tout modèle conceptuel de communication. Puisqu'il y a une partie pour le moment, on va dire qu'on ne va pas la faire partie de notre traitement. Nous sommes MCD, modèle conceptuel de données, nous sommes modèle organisationnel de données, nous sommes modèle logique de données, nous sommes modèle physique de données. Le modèle physique de données, c'est presque du SQL. Quoi. Yani, créer les tables avec les colonnes, les contraintes, voilà, voilà. Donc, j'ai présenté, je vais prévoir un essai. Mais on est un peu plus en avance. Alors, une question, Shabab, voilà, une question. Quand une question, je suis prêt à revenir en arrière pour vous expliquer. Vous êtes là? Ça va, tranquille. Ok. En fait, normalement, dans la prochaine leçon, c'est à tout attaquer directement un modèle conceptuel de données. On joue un exemple, il y a plein d'exemples sur Internet. Un exemple de texte voilà, un texte, généralement, il y a un exemple qui est trop utilisé, exemple, en un système en hospitalisation. Voilà. Un exemple où système, c'est un hôpital où on a des médecins, on a des patients, on a des ordonnances, ou à travers ça, on va faire les modèles conceptuels de données. Voilà, nous sommes, bon, je vais un peu tricher, mais terme, on a tout modèle entité relation, entité association. Donc, donc il y a l'entité, il y a l'association, il y a la cardinalité, il y a mais ça va être sûrement dans les prochains cours. Je pense que c'est un cours en cours de rédaction. Je pense que voilà, moi je ma tête à tout contenu. Donc je pense que Kamal un peu plus tôt, awal kan nizida contenu mais j'ai cru qu'il y a encore une bavardise زيادة بلين ولا نكون تبقوا عندكم question زيادة. Mais يعني voilà l'essentiel قلنا. L'essentiel, donc prochaine fois, on va voir les modèles conceptuels de données. Donc, quand même, comme question de là, je vais vous libérer. Il y a tout, voilà, la prochaine fois, on va faire le cours de ce quand. Si vraiment, il y a tout, jeudi prochain, le coach Master va faire il y a tout, son intervention. Peut-être les dimanches prochains. Donc, on a cours de gaz pour que préparer, rédiger les leçons. On a en place, il y a tout contenu, il y a les leçons numéro 2. En attendant, donc, je vais vous envoyer. نعم. هذا Oui, Adam, تفضل. تمام تكابو ده بيكو وكان تشيل تو ان اكزامبل ديتايا انا من البروجرام اترابي ان اكزامبل ومش اللي انا كوما دي تبلانيفي من الشيما d'une idée avant qu'elle a été fait avant la conceptualisation des données. C'est un exemple, mais je dis que ouais, dans le ou un truc comme ça. Alors, à tout, pour te dire vrai, أنا ما عندي exemple إني نقدر نوصفكم له. والدو ده شغل اللي يدور زول يجريفوني ومالرزما تعرفها كم أنا على ديستانس ده ما عندي تابلو قريب نكتب لكم فوقها ولا عندي أوتي واحد قاعد نكتب بيه هنا لكن قاعد يفتش من قبل ما لقيت نكون أنا ديزنستالي هو
En général يعني زي عندها زي استيلو كزول يكتب بيه يعني نفتح كمان لقيتها donc هناك بتقدر تسوي ديسان تسوي شيما وشنو شنو ou peut-être نكون في internet je peux faire ce genre de choses hein. Attends. والدو ده en fait tout pour faire tout شغل على هسه قاعد تقولها ده pour le faire ده généralement ça demande beaucoup plus de temps. Attends. Ça demande beaucoup de temps parce que ou bien peut-être خلينا نشوفوا un exemple de MCD pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. مكذوب. Voilà, en gros, le modèle conceptuel de données, ça ressemble à quelque chose de comme ça. Voilà. Voilà, tu vois, de ça, c'est des entités. Là, c'est des associations. Là, c'est les cardinalités. Là, c'est les attributs. À manquer quoi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. D'accord, merci. Donc, on va voir le draw de ce qui est dessiné ou la dessiné. Allez, nous étude conceptuelle. On va prendre un exemple, ou même quand nous sommes en partie, pour que un peu passif. Sorry, equal Gassi. Donc, regarde un petit exemple, je vous donne. Voilà, par exemple, en fait, je vais un peu tricher sur mon modèle conceptuel là, parce que tout officiellement, ça ligne que de machine. On a tout comme quelques notions foga. Voilà, dans texte en général, là, maintenant, le client, tout, il nous exprime ses besoins de cette façon. cahier de charge. Pas totalement cahier de charge, mais on peut dire, c'est acceptable de dire cahier de charge pour le moment, là, mais pas totalement. Bon. Il les donne email, Google, les accéder. Bon, allez, une association culturelle dispose de 2 salles et capacités respectives entre 600 et 300 places. Donc, أول شيء كنزول لقى التقرير ده تقرير première lecture وفي deuxième lecture ده زول تفتش ce qu'on appelle les entités. الانتيتي ده شغل اللي قاعد تشوفه مش نقول لك شنو يعني شغل qui peut être persisté شغل اللي تقدر بعدين enregistrer ou quelque part تقدر تمتره في base de données. هنا ده association culturelle ça va être quoi? Ça va être tout peut-être notre système d'info, tout système d'information, parce que c'est l'association qui veut qu'on fasse une étude pour eux. Donc, pour eux, ils ont 2 salles. Donc, déjà, un de salles, là, on peut les souligner comme une entité.
Donc, le draw là. Voilà, parfait. Iseline. Mince. Super. Voilà. Bon. Mince, Google payant. OK. Iselbao. Pornose. Square. Sorry. Ikul Gassip. Ah, t'as juste En ouvert fait, là. il devine les formes qu'on fait ou بعدين قاعد يقول quoi. ما يخلينا ندسيني quoi. Bon, en quelque sorte, nous avons Et- une qui nous goulou sale, Square. notre boulot sale ini. Il s'est dit chouaché. Hors collé. Hors revent. Hors calendar. Voilà. Par la suite, nous continuons. Sorry. Tiragina. Ikul Gassip. Des deux salles, des capacités respectives. Tac, 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 tac. Voilà, il y a 300 à 600 places. Cette association a pour but de créer des spectacles divers. Donc, le spectacle, ça va être aussi une association, une entité, pardon, diverses qui rassemblent le théâtre, le cinéma, la musique, et de mettre en place des rencontres avec le public et des animations diverses pour 2 ou 3 fois par mois. En période de festival, plusieurs spectacles sont proposés le même jour dans l'une ou l'autre salle à des heures différentes. 2 salles différentes peuvent être proposées en même temps. Par contre, un spectacle peut avoir lieu à une certaine heure dans une salle et à une autre heure dans l'autre en fonction du nombre de spectateurs attendus. Une représentation est donc individualisée. Les numéros de la salle et les codes des spectacles, donc de la donnée, quoi. Pour suivre un tel spectacle, l'association propose différentes tarifications, tarif normal, tarif par public, tarif réduit pour les étudiants ou enfants de moins de 12 ans, tarif place volante qui est réservé aux collectivités comme le comité d'entreprise et les associations qui revendent à leurs adhérents des places prélevées sur des carnets des 100 places. L'acheteur des places volantes doit téléphoner 24 heures avant le spectacle pour réserver sa place. En période hors festival, l'Office du tourisme remplit pour certains spectacles le même rôle qui est le guichet des publics et le bureau de gestion. Pour certains spectacles exceptionnels, l'arrêt des réservations peut-être. Voilà, en fait, il y a tout. Information, on va dire, dans le gadini, ils ne sont pas forcément utiles parce que plus suivent côté un traitement là. Donc, il y a une salle. Ensuite, il y a théâtre, cinéma, musique. Donc, il y a un spectacle. Ah. معلش وده قاعد يقش toujours quoi. Donc أنا كل ما فضل لنا كثير بقول لنا il nous reste 6 minutes pour que l'appel يكمل. بعدين قاعد نسوي كله je pense pas que نقدروا نسوي. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon donc comme ça ده tout. Sorry, Ikul Gassip. Prochaine fois ده tout je vais préparer l'outil de dessin نقدروا dessiner bien. Parce qu'il y a le problème dans je ne peux pas télécharger هنا شغلة ده. شغل الخطية هنا في الريسورس هنا ده الناس اللي عندهم ويندوز vous pouvez les télécharger donc pour faire les modèles conceptuels de données là il faut voilà par exemple on va prendre allez voilà il faut JMCT là, pour faire des modèles conceptuels des traitements. Donc voilà par exemple il y a unique. Malheureusement ما يخلي toujours les zoomer mais voilà يعني on peut faire les entités les associations de cette façon. عندنا ده l'entité ou ده clé primaire aga ou ده ça c'est une autre entité ou une de la cardinalité دول ou voilà en quelque sorte زي ده quoi donc نادم اللي يقدر يتيليشارجي وده ça va être mieux pour que يقدر توانينا كان قاعد نديسيني avec un outil de dessin là انتوا هناك تقدروا voilà, sur quelque chose de propre et en bon et due forme.
Quand je un exemple, ouais, on continue, je pense qu'il continue jusqu'à la fin. Quand je par exemple, l'exemple, c'est étude dans un festival, nous sommes jusqu'à la fin, jusqu'à nous sur les bases de données. Ou bien quand décider, voilà, on va prendre un seul exemple. Chaque fois, quand on c'est une étude dans un modèle conceptuel de données, là, il y a tout appliqué, une chose, une étude des cas. Par la suite, quand on a fait la deuxième partie, là, le résultat en dernier étude des cas comme entrant pour l'étape suivante. On a le niveau opérationnel. Par la suite, nous avons le niveau logique, on va le niveau physique. Par la suite, voilà, nous devons établir notre base de données. Voilà. D'accord, donc il est téléchargé en attendant Gmeris. Voilà, en fait, Ouda, Gflux, donc diagramme de flux, on n'en aura pas besoin. Modèle conceptuel des données, Ouda, on en aura sûrement besoin. Alors, quand جينا نسوي partie traitement sûrement ندلو لكن pour le moment dans les Gmeris ده بس اللي تقدروا تشارجوا ده داير خلينا نحطها فوق التمرين اللي عندك في كمان ايوه نحطها فوق voilà. Parfait. Anna, je vais vous partager même les documents. Quand il y a 2 messages que je n'ai pas lus. Merci pour le cours. Je demande la correction de cet exemple si c'est possible. Ça semble bon pour un débutant. OK. Monsieur Koy. C'est copié ou peut-être qu'on va essayer de faire la prochaine fois quand je peux correctionner. Ce serait bien que quand nous sommes ensemble, ça va être mieux parce qu'il y a plein d'exemples qui sont faits avec leur correction, mais ce n'est pas pertinent quand nous avons la correction parce que quand shift une fois, on a essayé avec les différentes étapes, surtout sa façon d'analyser il y a tout le texte et de faire ressortir les éléments importants là. يخليك في قوامات آخر يعني tu vas être à l'aise quoi. وبعدين toutefois n'hésitez pas يعني faites des exemples testez ou voilà يعني quand s'il y a quelque chose n'hésitez pas à poser la question voilà ou bien même donc n'hésitez pas à lui poser lui aussi la question il est bien à l'aise avec cette partie là. تمام يا شباب دونك قاعد يشوف الكور ده اليوم بيجي زي un peu un monologue donc la prochaine fois je souhaiterais plus que voilà انتوا كلكم intervenir يعني poser les questions دول ok عشان pour que tout voilà je voudrais voilà avoir votre impression comment est-ce que vous voyez les choses quand généralement une femme n'hésitez pas à poser des questions pour qu'il y ait interactif la prochaine fois là. Ou dernière chose, tout voilà, j'ai enregistré la vidéo là.